RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Otra vez el ACS Cuarta Extravaganza 2025. Doble el alegría y doble el premio. No has pasado chance para ganar con el cash prize de 3,000 pesos de weekly draw y el más grande premio 200,000 pesos de grand draw. Esta lleva con ustedes el RMN y IFM stations nationwide y el ACS Manufacturing Corporation. Venían a RMN y IFM Zamboanga Station na Zameveco Building in Pilar Street, Zamboanga City para sikay el de ustedes mga entries. Para na kompleto detalye, checkya el posters na ACS Cuarta Extravaganza Facebook page, RMN Zamboanga y 96.3 IFM Zamboanga Facebook pages y na website del rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. DOH FDA CCH USHRR permit number 0137 series of 2025. ACS Cuarta Extravaganza. Tatak RMN. Healing, all natural. Ako si Elena, 52 years old. Usa ka tuig na ang milapay, nadiskubrihan ako nga naay kanseros kabukol sa akong ilok. Kasuway nako sa nagkalain-laing tambal pero wala epekto. Pero naay nakarekomenda sa ako ang suwayan ang yiling isi usa ka supplement. Sa paglabay sa mga bulan, nabantayan yun ako. Nakagamay ang akong bukol sa ilok. Dili ko doktor pero para nako ang pagdugang sa hiling dako kaayong natabang sa akong lawas ug maoy pabalik sa akong paglaom. Salamat sa hiling. Healing. Mangitaan ang yiling sa mga butika nga duol kanimo. Mahalagang paalala, ang yiling ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa bukol, mayoma, sakit sa atay ug uban pang mga gipangbati, magyiling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Muling nagbabalik ang ACS Cuarta Extravaganza 2025. Over 5 million. 5 million? Oo, tama. 5 million na papremyo ang ipamimigay at tax-free pa. Kada linggo, may pagkakataon kang manalo ng cash prizes at exclusive gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at Radio Mindanao Network nationwide. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang proof of purchase mula sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste, at Unique Toothpaste. Ilagay ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title na ACS Cuarta Extravaganza 2025. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week, at RMN o IFM station na inyong sasalihan. Para sa kompletong detalye, tingnan ang poster sa ACS Cuarta Extravaganza FB page, station's FB page, at aming website, rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Cuarta Extravaganza. ACS Cuarta Extravaganza. Tatak
RMN. Ahoy! Kidney care time! Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho. Okay, so nga nagka-kidney stone o nagka-og UTI? Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food. So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati? Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na pod ang akong pagpangihi. Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ako si Cecil. Diabetic ko sulod sa pipila katuig. Halos di na maklaro akong pananaw. Kaning blood sugar nako ni abot 180. Grabe kahanap. Abi nako mabutan ako. Alalayan ko sa ako anak basta mulakaw ko. Pero nakadungog ko bahin sa Ibery ug ako ning gisuwayan. Sa pipila ka semana nga akong pag-inom. Karon, mas maayo na akong panglantaw ug dili na ko maglisod bisan pa sa akong kondisyon. An iBerry makalit sa Mercury, Rose Pharmacy, Self-Star, Watsons o Bonasuping Butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Tatak RMN. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Diba dumit mancha? Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kay Ponatics Herlin Budol po. Dati, nagtatakip ng kilikili. Pero bago sumali ng beauty contest, nag-Silka Whitening Deodorant ako. Ayun, nakapag-wave na. Ito ay may kinis puti extracts with papaya enzyme at niacinamide. Kita ang puti in as early as 7 days with regular use. Silka Whitening Deodorant. Kili-kili puting walang budol. With regular use, results may vary. Sa presyong di budol, mag-Silka Whitening Deodorant. 49 pesos SRP lang for 40 ml. Go na! Bili na! Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.